दा डिजाइन अछि देखि दन साइनिंग कलेक्शन रे अछि ए जंगली पैटर्न रे अछि सब पूरा गॉर्जियस काम हिची देखन पूजा पाठ लागि पिनहले बढ़िया लागबा टिश्यू अवेलेबल अछि मिक्स पाटो ओरिजिनल पाटो सब किछ अवेलेबल अछि एटा सबटा माने एटा बहुत अछि हमर के नमगुठी आंचल दिछे एटा पाटोर कलर रे अछि देखन खिराज डिजाइन आसी गेला देखन एटा जोडे कलर अछि ऑल इंडिया डिलीवर होउछ बॉर्डर मतलब बॉर्डर टाइप रो दिछे जेंडा नेबे सब होलसेल प्राइस रे नु आपन को मिली जाउछे पूरे पार्ट लेखन साइन हवा की टाइप रो वैरायटी माने आसी हमर लागे। हेलो फ्रेंड्स इटा में आसी जो सुमित भाई कर घर के जोहार जामा समले आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज हमें जता 2800 2900 नु स्टार्ट करबा आ जेन माने भी फर्स्ट टाइम लेके हमर वीडियो के देखु जन हमर वीडियो के लिए लाइक शेयर करू और हमर चैनल रेमंडा सोनपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करू बाकी हमर पाके 700 टका रो नै करी स्टार्टिंग अछि आइटा 700 टका रो नै करी एंता अछि कम कम दाम रो दिया करा नबा लागि बहुत सामान अछि अपन नै पारबे आइटा आरथरा जना 2000 वाला देखै दिलु हां कॉटन पार्ट भलिया टाइप रो एटा भी अवेलेबल है छै अपन मैसेज करबे वाला अपन हमें फोटो पठे दमु फोटोटा मिली जिबा 2000 वाला आइटा 2500 वाला फेरा वाला एटा 2500 रे एटा 2500 रो एटा अपन मैसेज करबे हम फोटो पठे दमु जे ब्लाउज पीस सब दिसे हां मैं अंता ई सब उटा देखामा आउ 2100 2200 2300 रे नेबे बोले ई सब रेंज रो आसी आ बेसी दाम केडा नेबे हां बोले देखुन अंदा मिलन माने एटा सब आसी जाउ छै सबुटा आसी जिबा आउ इटा कम से कम 18 19000 टंका रो भी मिलन माने हेन बहुत बढ़िया बढ़ियाटा माने अछि आज स्टार्ट करमा ई दिया करारु हां जिन साड़ी दिया करा करसन डबल डबल वाला इटा आसी जिबा ना स्टार्ट करबा हां 2700 टंका रो एटा 2700 टंका रे एटा 2700 एटा बडा देखो एटा भी उटे 2700 एटा हाफ हाफ रे आसी जाउ छै हां एटा उटे 2800 एटा उटे देखुन 2800 टंका रे एटा भी उटे 2800 टंका रे ए कलर ऑप्शन रे आसी जाउ छै तार बाद एटा देखो एटा आसी वाला देखो डिजाइन एटा ऊपर 2900 टंका एटा 2900 टंका रे हां तार बाद एटा उटे देखो 2900 टंका एटा भी 2900 हां परभा डिजाइन रे आसी गेला एटा उटे 3D पैटर्न रे 3D पैटर्न 2900 देखुन सब नवा नवा डिजाइन कम कम प्राइस ऊपर आसी जाय छै एटा उटे मेहंदी कलर रे एटा भी 2900 टंका एटा भी 2900 टंका रे आसी जाउ छै ऑनलाइन डायरेक्ट ऑर्डर करि पारबे एटा भी देखुन 2900 टंका 2900 टंका रे एटा भी तार येलो कलर ऊपर 2900 कोनरे सब छोट छोट लाइन सबटा दै छै एटा कम कम प्राइस रे एटा भी उटे 2900 टंका देखुन एटा भी 2900 टंका रे आसी एटा आपन को वैरायटी देखौ छु हमें की टाइप रो वैरायटी माने आसी हमर लागे हां इधर घर के आसले आउ बढ़िया बढ़ियाटा भी देखि पारबे तर टेराकोटा वाला देखुन टेराकोटा रे 3000 टंका 3000 टंका रे तर बाद एटा उटे देखुन एटा उटे रामा ग्रीन ऊपर एटा भी 3000 टंका एटा पूरा शाइनिंग कलर रे अछि हां तर बाद ई पैटर्न देखुन एटा आपन को 3100 टंका पड़वा 3100 टंका रे आसी जाउ छै कलेक्शन आसी तर बाद हम देखिला ना 3D पैटर्न आसबा एटा 3D पैटर्न रे आसी गेला एटा भी 3100 टंका 3100 टंका रे देखुन एटा पिंक कलर अछि एटा भी 3100 एटा भी 3100 टंका रे आसी मेहंदी कलर अछि एटा लाल कलर भी बाहरी जा तर ब्लू कलर भी बाहरी जा एटा सब 3100 टंका रो 3100 टंका रे आसी जाउ छै तर बाद गुटे देखुन नवकोटी डिजाइन एटा उटे नवकोटी ऊपर 3200 टंका 3200 हां एटा उटे देखुन एटा भी 3200 एटा भी 3200 टंका रे आसी जाउ छै एटा ब्लैक रे ग्रीन कॉम्बिनेशन एटा भी 3200 टंका पड़वा एटा भी 3200 टंका रे आसी जाउ छै एटा सब बिना ब्लाउज पीस कलेक्शन माने एटा उटे देखुन 3200 एटा भी 3200 जेंडा नेबे सब होलसेल प्राइस रे नु आपन को मिली जाउ छै एटा भी 3200 एटा भी 3200 टंका रे परवा डिजाइन एटा भी नेबेले 3200 देखो 3200 3000 3500 भीतर एटा सब आसी जाउ सब आसी जाय एटा भी उटे देखो एटा उटे तार पता आसी गेला देखो एटा भी 3200 सबटा डिजाइन होचे सबटा डिजाइन एटा उटे नवकोटी टाइप रो डिजाइन है 3200 टंका देखो एटा उटे देखो एटा आपन को पड़वा 3300 टंका 3300 टंका रे आसी जाउ छै एटा उटे डिजाइन आबा एटा उटे डिजाइन आबा देखो देखो पिंक रे एटा उटे ब्लू अछि पिंक रे एटा उटे अछि देखो मेरून कलर आइ उटे ब्लू कलर 3200 आबा देखो तीनटा वैरायटी আছে बढ़िया बढ़िया लग एटा 3300 टंका रो है तीनटा एटा डबल धड़ी बना नेबे वाला डबल धड़ी बना मिली जिवो एटा बिना ब्लाउज पीस ऊपर हां एटा बिना ब्लाउज पीस वाला देखो ए सबुटा 3200 टंका पड़वा देखो एटा जेंडा निले 3200 टंका 3200 टंका पड़वा तर बाद एटा उटे आसी वाला देखो
পরভা টেরাকোটা সিঙ্গল ধড়ি রহে হুম এটা 2900 টଙ୍କା পড়বা 2900 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖ ଏ ଡବଲ ଧଡ଼ି ମାନେ ନେବେ ବୋଲେ ଏଟା 3200 ଟଙ୍କା ପଡବା ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଧଡ଼ି ମାନେ ଆଉ ଅଛି ହୁଁ ତାର ବାଦ ଏବେ ଦେଖମା ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଥାନ୍ ଡିଜାଇନ ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ ଥାନ୍ ଉପରେ এটা আসিগলা ଆଉ ତାର ବି ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଆସି ହେଇছে ଖାଲି ভিডিও के बिना स्किप କରି देखो दाम এটা তার আঁচল এটা তার ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা এটা প্রাইস আপনাকে 3700 টଙ୍କା পড়বা 3700 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି তারপর এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা ଗୋଟେ থান আসিগলা শাড়ি দেখুন থান কেতে সুন্দর ডিজাইন তে আছে আর এটা আপনাকে পড়বা 3900 টଙ୍କା 3900 ଟଙ୍କାରେ এই কলেকশন এটা সব ব্লাউজ পিস আবা থান শাড়িরে সবুতি ব্লাউজ পিস আছে ସବୁଥିରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা ଗୋଟେ ଆସିଲା দেখুন पर्पल कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन আছে এটা भी 3900 টଙ୍କା পড়বা 3900 ଟଙ୍କାରେ হ্যাঁ এটা ଗୋଟେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର লাগବା ପୁରା এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা তার আঁচল এটা তার ফুল বডি এটার প্রাইসটা এটার প্রাইস 3500 টଙ୍କା পড়বা 3500 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা ছোট ছোট টেরাকোটা ঘর ডিজাইন উপরে আছে এটা তার আঁচল এটা তার ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা भी 3700 টଙ୍କା পড়বা 3700 ଟଙ୍କାରେ হ্যাঁ তারপর নেক্সট এটা কালেকশন ଗୋଟେ দেখুন এটা ওটা দেখুন পিঙ্ক কালারে মেহেন্দি র কম্বিনেশন এটা তার আঁচল এটা তার ফুল বডি আইতে প্রাইসটা 3500 3500 ଟଙ୍କାରେ হ্যাঁ তারপর রেড রে কফি র কম্বিনেশন আছে দেখুন এটা আর ঘর ঘর ডিজাইন আছে বক্স প্যাটার্ন উপরে এটা হচ্ছে আঁচল এটা তার আঁচল হবে হুম এটা তার ফুল বডি আছে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা হ্যাঁ আর এটা 3700 টଙ୍କା পড়বা 3700 ଟଙ୍କାରେ তারপর এটা ওটা দেখুন পিঙ্ক কালারে আসিলা বর্ডর वाला কালেকশন বর্ডর मतलब বর্ডর টাইপ র দিছে ডিজাইন কেହି থান শাড়ি ବୋଲି কହି নাই থান পারে শাড়ি কই না পারে এইটা আপনাকে 4000 টଙ୍କା পড়বা 4000 ଟଙ୍କାରେ তো সে মিলন ডিজাইন রে দেছি হ্যাঁ বর্ডর वाला বর্ডর वाला মিলন ডিজাইন দেছি এটা থান রে আসি যাইছে এটা দেখুন তার আঁচল এটা ব্লাউজ আর এটা আপনাকে পড়বা 4200 টଙ୍କା 4200 ଟଙ୍କାରେ দেখুন থান শাড়ি মানে আউ আছে থান কালেকশন মানে ঘর কে আসবে বলে দেখি পারবে তারপর নেক্সট এটা কালেকশন দেখুন এটা ব্লাউজ পিস वाला কালেকশন মানে এটা ব্লাউজ পিস वाला এটা আঁচল এটা ব্লাউজ পিস এটা তার ফুল বডি দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর এটা আপনাকে পড়বা 3700 টଙ୍କା 3700 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ଯାହା କି ଯେନ୍ତା ଦରକାର ଟିକେ ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରିବେ କାହିଁକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି এটা ওটা দেখুন এটা ଗୋଟେ ଆସିଲା ব্লাউজ পিস वाला কালেকশন শাইনিং কলর পুরা এটা হচ্ছে আঁচল লক্ষ্মী পাদ ডিজাইন আছে এটা তার ফুল বডি আর এটা আপনাকে পড়বা 3800 টଙ୍କା 3800 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି তারপর নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা ওটা মেহেন্দির কফির কম্বিনেশন আছে এটা তার আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা সব ব্লাউজ পিস वाला কালেকশন এটা ব্লাউজ পিস আসি যাଉଛି আর এটা আপনাকে পড়বা 3900 টଙ୍କା 3900 ଟଙ୍କାରେ এটা ওটা দেখুন পরভা টাইপ র ডিজাইন দিছে বর্ডর वाला কাম দিছে এটা তার আঁচল এটা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক ওটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আসি যাଉଛି ওয়ার্ক আসবে আর এটা তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 4100 টଙ୍କା 4100 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି তারপর এটা দেখুন এটা ডবল ধড়ি এটা নেবে বলে ডবল ধড়ি भी আসিবা পাট ধড়ি वाला এটা আঁচলটা এটা তার আঁচল এটা ব্লাউজ এটা তার ফুল বডি আনতা আসবে এটা হচ্ছে ফুল বডি সিল্ক ধড়ি वाला 4300 টଙ୍କା পড়বা এটা 4300 ଟଙ୍କାରେ কোণার্ক ডিজাইন উপরে আছে দেখুন কোণার্ক ডিজাইন সবটা এটা আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডি তার ফুল বডি আর এটা পড়বা 4200 টଙ୍କା 4200 ଟଙ୍କାରେ এটা ওটা দেখুন এই ডিজাইনটা আপন মানে যে কফি কালার উপরে দেখি দিবে হ্যাঁ আর এটা লাইট কালার আছে এটা আঁচল এটা তার ফুল বডি এটার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা পড়বা 4600 টଙ୍କା 4600 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯିବ এটার কফি কালার কইলে भी মিলি ଯିବା হ্যাঁ কফি কলর भी তার মিলিଯିবা কফি কলর বার বার দেখো বলে লাইট কলর লেখা আছে তো এটা ওরে দেখুন পার্পল পিঙ্ক কালার রে এটা ব্ল্যাক র কম্বিনেশন না হ্যাঁ কফি ব্ল্যাক কফি ব্লু আঁচল দিছে ব্লু আঁচল হ্যাঁ আর এটা তার ফুল বডি আর এটা আপনাকে পড়বা 4700 টଙ୍କା 4700 ଟଙ୍କାରେ এটা ସବୁ মিডিয়াম রেঞ্জ র কালেকশন মানে এটা ওটা দেখুন 3D প্যাটার্ন র এটা দেখুন পিঙ্ক রে মেহেন্দি র কম্বিনেশন আছে এটা তার আঁচল আর শাইনিং বর্ডার আছে না এটা তার ফুল বডি হ্যাঁ শাইনিং বর্ডার वाला এটা 4700 ଟଙ୍କା পড়বা 4700 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা ওটা তার বাদ আসি গলা পার্পল পিঙ্ক কালার রে ব্লু র কম্বিনেশন এটা भी শাইনিং বর্ডার আছে হ্যাঁ
ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡବା 4700 ଟଙ୍କା। ଏଟା ବି 4700 ଟଙ୍କାରେ। ତାର ବାଦ ଦେଖମା ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଅଛି, ଅରେଞ୍ଜ ରେ ଏଟା କଫି ର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି। ଏଇଟା ପଡବା ଆପଣଙ୍କୁ 4800 ଟଙ୍କା। 4800 ଟଙ୍କାରେ ଏଟା ଆସି ଯିବା ଦେଖ। ତାର ବାଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, ଡବଲ ହଡିର ଅଛି, ନବଗୋଟି ডিজাইন করে দিয়েছে, ডবল বর্ডার নবকোটি প্যাটার্ন। এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখো, এটা আঁচল। ଆଉ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରା ଡେଲିଭର ହେଇ ଯାଉଛି। ହଁ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେଲିଭର ହେଉଛି। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରୁନ୍ ଆଉ WhatsApp ରେ ପଠେଇ ଦିଅ, ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ରିପ୍ଲାଏ କରମା। ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ରିପ୍ଲାଏ ହଉଛି କାହିଁକି ଘର ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ହେଟା ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝିବାର କୋशिଶ କରୁନ୍। ବାସ୍ ସେତିକି ଆଜେଣ୍ଡା ଦରକାର, ହେଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଅ। ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସ ଟା ଅଛି 4800 ଟଙ୍କା। 4800 ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ एड्रेस तो तले पूरा प्रॉपर लिखा होचे, अपन एड्रेस देखुन जानि पारबे केन जगह है। एटा उडे देखुन, एटा होचे देखुन उडे आसी गेला ग्रीन कलर रे, एटा मेरून रो कॉम्बिनेशन। एटा चले देखुन बडा चल दीचे, से पाटो डिजाइन रो अछि। एटा होचे फुल बॉडी टा, फुल बॉडी एटा 4900 टंका। 4900 टंका रे एटा आसी जाउचे। एटा उडे देखुन, एटा उडे आसी गेला देखुन, एटा सफ्टा डिजाइन ऊपर, सफ्टा डिजाइन अछि तारा चले। एटा तार फुल बॉडी देखो, एटा होचे फुल बॉडी टा, फुल बॉडी अंता आसबो देखो। एटा फुल बॉडी है, एटा भी 4900 टंका पड़बो। 4900 टंका रे एटा आसी जाउचे देखो। एटा उडे देखो, तार बाद एटा उडे आसी गेला 3D पैटर्न ऊपर। एटा तार आंचल है, आंचल। एटा ब्लाउज पीस रंता वर्क आहो, ब्लाउज पीस एटा भी फुल वर्क अछि, फुल वर्क अछि। देखो सिंगल बॉर्डर रे भी एबे ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउचे। एटा अंता बॉडी आसो, एटा आपनको 4900 टंका पड़बा। 4900 टंका रे। तार बाद देखना एटा उडे कोणार्क डिजाइन देखो, ले उडे आसेला कोणार्क पैटर्न रे। ए छोट छोट लाइन सफ्टा डिजाइन भी अछि। हां एटा चले, एटा कोणार्क डिजाइन, एटा 4700 टंका पड़बा। 4700 टंका रे आसी जिबा। तार बाद देखि दमा, और देखो एटा शंख डिजाइन रे। एटा अछि रामा ग्रीन लाइट कलर, रामा ग्रीन रे। एटा 5000 टंका पड़बा। 5000 टंका रे। एटा उडे देखो टेराकोटा ऊपर, एटा उडे राउंड टेराकोटा रे। एटा आपनको पड़बा 4900 टंका। 4900 टंका रे एटा सिल धरी वाला। तार बाद एटा उडे देखो राउंड टेराकोटा डिजाइन, एटा उडे भी राउंड टेराकोटा अछि। एटा आपनको पड़बा 5000 टंका। 5000 टंका रे। आपनको जेन भी कलेक्शन पसंद होछि टिके जल्दी खाली बुकिंग करबे। एटा उडे आसी गेला, एटा भी सिंगल बॉर्डर रे अछि देखो। एटा पूरा साफ काम हिचे, एटा होछि आंचल। हां एटा होछि फुल बॉडी टा। एटार प्राइस टा भी 5000 टंका पड़बा। 5000 टंका रे एटा आसी जाउछे। एटा उडे कोणार्क चक्र डिजाइन छै, कोणार्क चक्र डिजाइन रे छै। एटा आपनको पड़बा 5000 टंका। एटा भी 5000 टंका रे आसी जाउछे। एटा भी टेराकोटा डिजाइन ऊपर अछि। टेराकोटा अछि एटा। एटा आंचल रेड कलर रे। हां एटा तार फुल बॉडी अंता आसो, एटा भी 5000 टंका पड़बा। एटा भी 5000 टंका रे आसी जिबा। तार आउडे कलर, एटा कॉफी कलर देखले, एटा रामा ग्रीन कलर, शाइनिंग रामा ग्रीन रे। सेम प्राइस, सेम प्राइस। एटा उडे तार बाद देखो ऊपर तल सफ्टा डिजाइन ऊपर अछि। एटा तार आंचल है, आंचल भी बॉर्डर होछि ना पूरा। एटा आंचल सिल्क बॉर्डर रे अछि। एटा तार फुल बॉडी। एटा अपन पूरा 5000 टंका। एटा भी 5000 टंका रे आसी जाउछे। बात तार बाद एटा उडे देखो, एटा उडे पेरी पेरी डिजाइन रे आसी गेला देखो। पेरी पेरी डिजाइन रे रेड रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि। एटा होछि आंचल दा, एटा आंचल है, तार फुल बॉडी। एटा होछि फुल बॉडी। एटा अपन 5200 टंका। 5200 टंका रे एटा आसी जाउछे। तार बाद एटा उडे आसी गेला देखो, पिंक कलर रे। पिंक कलर आंचल है, डीप कॉफी कलर है ना। हां पिंक से कॉफी। एटा तार फुल बॉडी। एटा 5500 टंका पड़बो। एटा 5500। 5500 टंका रे। एटा उडे देखो पखीराज डिजाइन, एटा उडे पखीराज डिजाइन आसी गेला देखो। एटा जोडे कलर अछि। एटा आपनको पड़ा 5500। 5500 टंका रे। तार बाद एटा उडे देखो बढ़िया डिजाइन टे। एटा उडे देखो, एटा उडे भी बहुत चलसी। हां तार दि तीनटा कलर अवेलेबल छै। एटा आंचल, एटा फुल बॉडी। फुल बॉडी टा एटा आपनको पड़बा 5600 टंका। 5600 टंका रे। एटा उडे देखो नवकोटी, नवकोटी पैटर्न रे देखो। एटा उडे आसी गेला सिंगल बॉर्डर रे अछि। एटा आपनको पड़बा 5900। सॉरी 5600। 5600 टंका रे। हां एटा सिंगल सफ्टा ऊपर नेबे वाले
দেখুন সিঙ্গল সফটটা যেনে কি এবে বহুত চালিছে না। ହଁ 7000 7200 7000 7200 7000 এটা भी ହେନ୍ତା 7000 ଟଙ୍କାରେ। ସବଟା ମାନେ ବି ହୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଡେ ଖାଲି ଦେଖେଇଛୁ ଏଇଟା ସବଟା ମାନେ ଏନ୍ତା ବହୁତ ଅଛି ଆମର ପାଖରେ ହୁଁ ଇନୁ ଅଛି ହଁ ଦେଖୁন ଏଇଟା ଏଇଟା ସବଟା 7000 ନେ କରି ଏଇଟା 14-15 ହଜାର तक ଅଛି ହେଟା भी इटा भी आ भितरे भी हेंता सप्ताह माने एक थपी पूरा अछि ହଁ हमर घर के आसपे बोले देखि पारबे ହୁଁ आ नै कर जाई पारबे ଆଜି ଅନଲାଇନ ବୁକିଂ କରମି ବେଲେ ବି हे ଆରାମରେ जिवा ବୁକିଂ आराम से କରିଦେବେ। खाली सो नॉर्मल देखौ जो ହୁଁ के हम फोटो टिके पठे ना पारबार से वीडियो लागे ହୁଁ जो घर के आसपे बढ़िया से देखि पारबे ହୁଁ एटा गोटे देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर এটা ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ বর্ডରରେ এটা পেরে পেরে ডিজাইন আছে নর্তকী পেটা एटा तारा चले হুম एटा तार এটা फुल बॉडी হচ্ছে देखुन ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইসটা एटा आपन को पड़ा 6500 टंका 6500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସିଯିବ। तो एटा गोटे देखुन এটা ଗୋଟେ ଅଛି ରାମା ଗ୍ରୀନ ଆଉ ପର୍ପଲ କଲରରେ हां দেখুন এটা পাটର কলରରେ ଅଛି দেখুন एटा तारा चले হুম एटा तार फुल बॉडी এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা इधर प्राइस टा 6500 6500 ଟଙ୍କାରେ। तो एटा गोटे देखुन तेराकोटा এটা হচ্ছে টেরাকোটা ডিজাইন দেখুন সে কটন পাটর ডিজাইন আছে না। पूरा कॉटन पट्टी डिजाइन হুম এটা হচ্ছে एटा আঁচল आंचल एटा तार फुल बॉडी এটা ফুল বডিটা आ एटा 7200 टंका पड़बा 7200 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି। तो एटा गोटे देखुन कोणार्क डिजाइन এটা ଗୋଟେ କୋଣାର୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁନ এটা ଅଛି କଫି କଲର ଆଉ ପିଙ୍କ କଲର କମ୍ବିନେସନ एटा आंचल है ଆঁଚଲ ବି କୋଣାର୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଅଛି कोणार्क ନା। पैटर्न दीचे एटा तार फुल बॉडी है ହୁଁ आ एटा भी पड़बा आपन को 7200 टंका 7200 ଟଙ୍କାରେ। हां ତାର तो ବାଦ एटा এটা गोटे ଗୋଟେ ଗ୍ରେ କଲରରେ ଗ୍ରେ ରେ ବ୍ଲାକ ର କମ୍ବିନେସନ ଅଛି ଆଉ এটা এটা দেখুন ମାଛ ତାର ଆଞ୍ଚଲ। ডিজাଇନରେ ଆঁଚଲ ଦେଖୁন एटा आंचल ହୁଁ एटा ब्लाउज पीस ना वर्क आसबा ହୁଁ ହୁଁ एटा तार फुल बॉडी এটা হচ্ছে ফুল বডি आ एटा अपन नेबेला 7500 टंका पड़बा 7500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସିବା। এটা ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଆସିଲା ଚନ୍ଦନ କଲରରେ ଚନ୍ଦନ କଲରରେ ଏଇଟା ଅଛି କଫି କଲର କମ୍ବିନେସନ ଏଇଟା ହচ্ছে तार आंचल ଆঁଚଲଟା ନବକୋଟି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି नवगुटी आंचल दीचे এটা ଗୋଟେ ନୂଆ एटा ডিজাଇନ ब्लाउज ଅଛି। पीस হুম बढ़िया डिजाइन दीचे এটা হচ্ছে ফুল तार বডিটা फुल बॉडी एटा 7300 टंका पड़बा 7300 ଟଙ୍କାରେ দেখুন এন্তা কলেকশন মানে কেনসিনো भी পাই না পারন আজি তো বহুত সারা বড়িয়া বড়িয়া কলেকশন আসি एटा देखो আছে। नवगुटी पैटर्न है তারপর নবকোটি দেখুন সবস্ক্রাইবার মানক ডিমান্ড রে আসিলা নবকোটি और फिर ब्लाउज पीस वर्क वाला এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আছে। एटा ब्लाउज पीस वर्क হুম 7500 टंका 7500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି দেখুন एटा गोटे देखले ब्लाउज पीस वर्क पिंक कलर तार बाद ई कलर भी आसी जीवा এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା দেখুন এটা ଗୋଟେ ଅଛି মেরুন কলରରେ हां एटा भी ब्लाउज মেরুন पीस রে वर्क है এটা भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ये ब्लाउज पीस वर्क হুম হুম फिर 7500 टंका 7500 সেম প্রাইস सेम আছে। प्राइस তারপর एटा गोटे देखो এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା দেখুন शाइनिंग कलेक्शन रे আছে এটা তাজমহল ডিজাইন নর্তকী প্যাটার্ন আছে হুম এটা হচ্ছে আঁচলটা তার দেখুন एटा आंचल है হুম एटा तार फुल बॉडी देखो এটা হচ্ছে ফুল বডি आ एटा अपन को पड़बा 7800 टंका 7800 ଟଙ୍କାରେ। हां তারপর তো এটা নেক্সট দেখুন কালেকশন येलो এটা कलर আসিগলা দেখুন इधर पहला लाइट कलर रे होस्तला व्हाइट कलर रे হুম एटा येलो कलर बना हिचे येलो रेड ର କମ୍ବିନେସନ ଆঁଚଲ ତ ପୁରା ଆঁଚଲ। ଗର୍ଜିୟସ୍ କାମ ହେଇଛି ଦେଖୁন पूजा पाठ लगी पिनहेला बढ़िया लागबा रे शंख शंख टाइप रो डिजाइन ब्लाउज पीस रो वर्क আছে হুম আঁচল ডিজাইন দেখুন আঁচল কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି যে পুরা यूनिक ডিজাইন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা इधर प्राइस टा पड़बा 8500 टंका 8500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ କୋଣାର୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆଉ ଏଇଟା ଆঁଚଲଟା ଏଇଟା एटा चले ଆঁଚଲ एटा तार फुल এটা बॉडी হচ্ছে ফুল বডিটা एटा अपन को पड़बा 8700 टंका 8700 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି। ତାର तब ବାଦ ଦେଖୁନ एटा गोटे देखन पूरा पूरी ହୁଁ पार्ट है पूरा पूरी पार्ट लेखन साइन हवा देखो দেখুন যে ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର লাগବା ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଆଉ ତାର ଆঁଚଲଟା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଦେମା ଦେଖୁନ ଆঁଚଲ এটা বাইগনি কলরে আঁচল আছে না चले এটা হচ্ছে एटा तार फुल ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা इधर प्राइस टा पड़बा 8700 टंका 8700 ଟଙ୍କାରେ पूरा এটা पार्ट আসি लेखन যাଉଛି। साइनिंग आबा सामना रो देखबेले এটা भी দেখুন পুরা ডিজাইন দেখুন কলর দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି যে পুরা এটা হচ্ছে আঁচলটা एटा आंचल স্ট্যান্ডার্ড বর্ডরে আছে हां एटा এটা तार হচ্ছে फुल बॉडी ফুল বডিটা एटा अपन को पड़बा 9000 टंका 9000 ଟଙ୍କାରେ এটা ଆସିବା। तब एटा गोटे देखो এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁন
এটা ডিজাইন দেখুন এটা সে জঙ্গলি প্যাটার্ন রে আছে জঙ্গলি প্যাটার্ন টাইপ র আছে হুম এটা তার আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন এটা এটা ফুল বডিটা দেখি দন আই তার প্রাইসটা কানা এটার रहबा প্রাইসটা পড়বা 9000 টଙ୍କା 9000 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে তারপর নেক্সট কালেকশন এটা ওরে দেখুন এটা তো দেখলে কি বুকিং হইবা এত সুন্দর কালেকশনটি আছে যে আর এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা আঁচল এটা ব্লাউজ পিস এন্ড গ্রে কালার আসবা হুম এটা তার এটা ফুল বডি হচ্ছে ফুল বডি দেখুন এটার কিতা ডিজাইন আছে দেখি দন নর্তকী মানে এটা ডান্স র স্টেপ আছে হ্যাঁ আর এটা 9000 টଙ୍କା পড়বা 9000 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে নেক্সট কালেকশন করবা এটা ওটে আসি গলা দেখুন মেহেন্দি কালার রে মেহেন্দি কালার আছে হুম এটা তার আঁচল এটা তার ব্লাউজ পিস র ওয়ার্ক আসবা হুম আর এটার ফুল বডি দেখুন এই কালারটা কটন পাটরে প্রায় দেশি না হ্যাঁ এটা প্রপার আঁচল হুম বড় আঁচল দিছে আর ফুল বডিটা দেখুন পুরো কেতে সুন্দর লাগুছে দেখুন যাহাকে দরকার কি জলদি বুকিং করবে আর তার প্রাইসটা পড়বা 9000 টଙ୍କା 9000 টঙ্কা রে আপন মানকু এটা মিলি যাଉଛି দেখুন তারপর দেখুন লাস্ট কালেকশন যেটা কি আমি হুম রেট নেব তুমি কালেকশন র দেখুন এটা হচ্ছে ভিডিওর লাস্ট কালেকশন যেটা কি থম্বনেল রে भी দিয়া হইতলা এটা হচ্ছে এটা তার আঁচল আঁচল আর তার ব্লাউজ পিস রে भी ওয়ার্ক আছে হ্যাঁ এন্ড মিলন ওয়ার্ক রাবা ব্লাউজ পিস র প্রপার হুম এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা দেখুন তার ফুল বডি আর তার প্রাইসটা কেন রହୁছে এটার প্রাইসটা নাই বতা হয় এটা যে মেসেজ কি কল কলে কহাইবা তো বতা হেবা হুম আর তার বাদ এন্ড ডবল হডি মানে ডবল বর্ডর মানে দেখবে বলে দেখুন দুটো মিলি ଯିବା দেখুন ডবল বর্ডর भी আসি যাচ্ছে এটা দেখুন 5000 5000 এটা 5 বর্ডর রে 5 আসি বর্ডর যাচ্ছে আছে 5000 হুম দেখুন 5100 এটা সিল্ক বর্ডর भी আসি যাচ্ছে দেখুন মিডিয়াম রেঞ্জ রে সব আসি যাচ্ছে 5400 ସବୁ এটা এফোর্ডেবল প্রাইস রে মিলিবা ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ বর্ডর এটা 5300 হেতা ডবল বর্ডর এটা গুଟେ থপিয়া গুଟେ থপি ভিতরে দেখা হচ্ছে কাস্টমার को হুম এন্ড টাইপ র বিনা মাছ ধরি র মিলি ଯିବା মাছ ধরি র নেবে বলে भी হুম এটা মানে আছে মিলি ଯିବା হুম হুম আর বাকি কটন পাট মানে भी কটন পাট মানে भी দেখুন বহুত স্টক হি গলানো হুম এটা সব কটন পাট মানে যেন কি এন্তা টাইপ র আসবে দেখুন এটা দেখুন এ 6 বর্ডর হুম কটন পাট মানে হুম দেখুন এটা সব কটন পাট আসি যাচ্ছে দেখুন এটা কটন পাট দেখুন সব এটা দেখুন লেটেস্ট ডিজাইন উপরে কটন পাট এটা সিঙ্গল বর্ডর भी এন্তা সব অর্ডর আসবে হুম হুম ব্লাউজ ওয়ার্ক वाला भी আসবা একদম এন্তা টাইপ র নেবে বলে কালেকশন মানে এটা বহুত আছে আমার পাখে अवेलेबल আছে কটন টিস্যু अवेलेबल আছে হুম মিক্স পাট অরিজিনাল পাট ସବୁ କିଛି अवेलेबल আছে পুরা টোটাল বিহাগরে আইটম अवेलेबल আছে হুম কটন শাড়ি লুঙ্গি গামছা তাকে দিয়া করা লাগি ସବୁ କିଛି अवेलेबल ଅଛି ଆପଣ ঘরকে আসবে বলে আরাম সে দেখিবে যাই পারবে হুম দেখুন আপন মানে যদি সুমিত ভাইଙ୍କର ঘরকে ভিজিট করছেন ইনো দেখুন এতে সারা কালেকশন আছে আর ভিতরে भी बहुत सारा কালেকশন আছে আপন মানে থরে খালি সম্বলপুর আর সুমিত ভাইଙ୍କର ঘরকে ভিজিট করুন ইনো ଆପଣଙ୍କୁ এফোর্ডেবল প্রাইস রে বেস্ট কালেকশন बहुत सारा মিলি ଯିବା তো फ्रेंड्स আজি লাগি এতকি থিলা ভিডিওটা পছন্দ আসলে ভিডিও কে লাইক করুন শেয়ার করুন আর আমার চ্যানেল রেমন্ডা সম্বলপুরি শাড়ি কে প্লিজ টিকে সবস্ক্রাইব করুন নমস্কার।